چالوی گلخوجه هستم. سلام. سرخط بعضی از موضوعها. راهبران بازار شاه منصور و دهقان شهر دوشنبه که ظاهرا نتوانستند از بالوروی نرخ جلوگیری کنند از مقامشان برکنار شدند. مقامات افغان به هوا تیر خالی کرده اعتراض مردمی به ترکیش مرگباری هفته روان را پراکنده نمودند. اصلاحات نظام معین نمودن نفقه بازنشستگان توجیک را از ادامه کار دلسرد کرده است. آنها میگویند چنین نفقه کم را برای مهنت طولانی انتظار نبودند. ممکن اولی که برای ما نقصر میشد، اگر پنسیا دگاور قطعی میشد هیچی گپ نبود، کار میکردیم. آوازی باشد من دیگر نمیخوام. در دو بازار بزرگ شهر دوشنبه رهبران نو تعیین شدند. با قرار شهرداری روز گذشته رئیسان بازار شاه منصور و دهقان بازار از وظیفه آزاد گردیدند. با نوشته برخی از رسانه‌های محلی رئیسان بازارها اختیاراً کرسی‌های خود را خالی کردند زیرا نتوانستند از عهده اجرای امر شهرداری دوشنبه رستم امامعلی در زمینه راه ندادن به بالوروی نرخ‌ها برآیند. حکومت شهر قبل از شروع ماه رمضان وعده داده بود که نرخ‌ها برای محصولات نیازی اول به تغییر میماند، اما ساکنان شکایت کردند که بهای مواد غذایی و محصولات کشاورزی در آغاز ماه به مراتب بالا رفت. این اما چیز قیمت است. پمیدور 7 سومون، نه پمیدور 7 سومون، کارتوشکا 5 سومون. این بعد پمیدور اگه که افتاده پری پمیدور 230 سوم باید باشه. پمیدور بودی 50 درهم باید باشه. یه همه راست سوداگرا رو میفروشند در اینجا، دهقانا نه. مسئولان بازارها دلیل این وضع را به کم شدن ورود محصولات کشاورزی به بازار ارزیابی نمودند. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ روز 1 میلیون اعلان کرد که ایالات متحده از سازش مبارزه با تغییرات اقلیم که ماه دکبر سال 2012 امضا شده است خارج می شود. این یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ می باشد که اجرای آن مردم زیادی را در گوشه‌های مختلف عالم ناراحت ساخته است. همکارمون ساجده میرزا میگوید دیشب در پاریس با نشان اعتراض به این تصمیم بعضی بیناها را با رنگ سبز روشن کردند. The President of the United States of America, President Donald Trump. شریکان و رقیبان ایالات متحده آمریکا قراری پرزیدنت دونالد ترامپ درباره خارج شوی این کشور از سازش مبارزه با تغییرات اقلیم معروف با نام سازش پاریس را محکوم کردند. رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا در یک اظهارات مشترک قراری ترامپ را تأسف آور خواندند، ولی قاطعانه تاکید کردند که سازشنامه امضا شده در سال 2015 بازنگری نمی شود. رهبران 3 کشور از ممالک دیگر دعوت کردند که سرعت اجرایش سندهای سازش پاریس را افزایش دهند. پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون بعد صحبت تلفنی با پرزیدنت آمریکا گفت: Je prends note de la décision du président américain. من به قرار پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره بیرونشوی کشورش از سازش پاریس احترام قائل هستم. متاسفم و به عقیده من با نظرداشت منفعت کشور و مردم آمریکا و همچنان سرنوشت من بعد سیاره ما قبول این قرار خطا است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 1 ایون اعلام کرد که ایالات متحده از سازش مبارزه با تغییر اقلیم بیرون می شود. سازش پاریس نمونه آخرین ورود واشنگتن به سازش‌هایی میباشد که خلاف منفعت ایالات متحده آمریکا و به نفع کشورهای دیگر میباشد. این سازش کارگران آمریکا را که من آنها را دوست می‌دارم و همچنین مردم اندازه‌سپارنده را وادار می‌کند که قیمت این سازش را پردازند، از جایهای کارشان محروم شوند، معاش آنها کمتر و کارخانه هایشان بسته شوند و تولید محصولات اقتصادی پایین رود. بیرون بردن امریکا از سازش پاریس از جمله وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بود. این سازش تاریخی پس از حدود 2 هفته مذاکرات سخت روز 12 دکبر سال 2015 به دست آمد. بر پایه این توافق همه کشورها موظف شدند که تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. همچنین میزان افزایش گرمی زمین تا سال 2100 باید زیر 2 درجه باقی بماند. برنامه را ادامه می‌دهیم.
рӯзи ҷумъа садҳои эътирозгар бо тақозои истеъфои ҳукумати президенти афғонистон ашраф ғанӣ дар маркази кобул раҳпаймоӣ намуданд ва пулис маҷбур шуд ки барои пароканда кардани гирдиамоӣ ба ҳаво тирхолӣ кунад. ҷамъомадагон дар канори макони бомбгузорӣ рӯзи чоршанбеи 31 май сангар гирифтанд ва ба сӯи пулис санг пардохтанд. ба гуфтаи эътирозгарон, масъулияти ин бомбгузорӣ ки ҳаёти наздик ба 90 касро аз байн бурда беш аз 460 нафари дигарро маҷрӯҳ намуд ба зиммаи ҳукумати афғонистон аст. خاطر عدالت‌خواهی و استعفای نیروهای امنیتی است. البته نیروهای درجه اول امنیتی، چرا ما به عنوان شهروندان کادر اصلا توقعی از این نداریم که هر روز از خانه براییم بریم طرف وظیفه و امید بازگشت خود به خانه نداشته باشیم. هر روز انفجار، هر روز انتحار. то ҳанӯз гурӯҳе масъулияти бомбгузориро ба дӯш нагирифтааст. зимнан пажӯҳишгоҳи иқтисод ва сулҳ дар Лондон Афғонистонро мояи таҳдид ба Тоҷикистон медонад. ин пажӯҳишгоҳ шохиси байналмилалии сулҳро нашр кард ки дар он Тоҷикистон дар зинаи 118-ум қарор гирифтааст. омилҳои муноқишазо соли 2016 дар Тоҷикистон камтар шудааст, аммо ҳамсояи он Афғонистон пас аз Сурия бесуботтарин кишвар дар ҷаҳон будааст. тоири сафар дар ин бора бо Стив Килиле, муассиси пажӯҳишгоҳ суҳбат кард. شاخصی شما نشان میدهد که اوضاع در اوراسیا از جمله تاجیکستان بهتر شده است. میتوانید شرح بدهید که کدام عامل‌های مناقشه‌زا کاهش یافتند؟ اگر به علامت‌های بهبود یافتن اوضاع در چندی از کشورهای منطقه اوراسیا نگاه کنیم، در زینه‌های پایانی فهرست منطقه روسیه و اوکراین جای گرفتند. هرچند در چند ماه گذشته اوضاع در آنجا نیز اندکی بهتر شده است. اگر بخصوص به تاجیکستان نظر کنیم، مهمترین عامل بهبود یافتن نشانداد کشور تعهدات زیادتر کشور برای عملیات‌های پاسداری صلح است. تاجیکستان در شاخص در مقام 118 قرار دارد، ولی وضع بسیار کم بهبود یافته است و آن هم به دلیل کمک مالی تاجیکستان برای عملیات‌های پاسداری صلح سازمان ملل است و هم بیرون کشیدن پاسداران صلحش از کشور مالی. از طرف دیگر تروریسم به نشاندادهای کشور هم تأثیر گذاشته است. تمایل‌های فعلی چی را نشان می‌دهند؟ وضع در سال آینده بهتر می‌شود یا می‌تواند از این هم بدتر شود و ما شاهد مناقشه و جنگ‌های زیادتر شویم؟ در مسئله تروریسم اگر گروهی به نام دولت اسلامی و باکو حرام را شکست دهند، تمایل مثبت خواهد بود. افغانستان مایه نگرانی چشمگیر است. مرگ در جنگ‌ها و بر اثر تروریسم در افغانستان در 5 سال گذشته به قدر قابل ملاحظه زیاد بود و بدون جلب نیروهای بیشتر به آنجا چون این وضع غالباً ادامه می‌کند. تروریسم همچنین مشکل باقی میماند. از طرف دیگر چیزی که از نظرها دور مانده است تروریسم دولتی است و مثل قتل خودسرانه و عذاب و شکنجه و به محاکمه به زندان انداختن است. وضع در این سمت در 10 سال گذشته بهتر شده است. در واقع وضع در این سمت در 68 کشور بهبود یافته است و در 46 کشور بدتر شده است. برای همین پیشگویی کردن سخت است چون بعضی روندهای مثبت وجود دارد و هم تمایل‌های منفی. پهلوهای دیگر این پژوهش را میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org بخوانید و در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. иброҳим усмонов муҳаққиқи тоҷик ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандии тоҷикистон узви ҳайати музокиракунандаи сулҳи тоҷикон буд, дар арафаи 20-мин солгарди имзои созишномаи сулҳ китобашро бо номи Савганди сулҳофаринӣ нашр кард. ҳамкорони мо бо ин муҳаққиқ вохӯрданд. формули сулҳе ки мо дар тоҷикистон дорем, албатта ин ба президенти тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тааллуқ дорад, вале ин бо дастгирии тарафи мухолифин амалӣ шудааст. яъне танҳо як тараф ин корро кардан наметавонест. ин аввалин тезисе ки ман дар инҷо гуфтам. иброҳим усмонов аз ҷумла гуфт ҳадафи ӯ аз навиштани ин китоб баррасии саҳифаҳои норӯшани ҷанги сулҳи тоҷикон буд. тоҷикистон шурӯъ аз имсол ба низоми нави нафақа гузашт. ин ислоҳот нафақапулии теъдоде аз бознишастагонро ки дар бахшҳои буҷавӣ фаъолият доштанд поин бурд. онҳоеро ки ҳоло дар синни бознишастагӣ қарор доранд ҳисоби нафақа аз рӯи низоми нав ғофилгир кард. бархе аз онҳо дар суҳбат бо ҳамкорамон Барод Юсуфӣ гуфтанд ки солҳои тӯлонӣ кор кардаву дар рушди иқтисоди кишвар саҳм гузоштанд, аммо акнун бо ин нафақаи ночиз худро фиреб хӯрда ва ё ҳатто таҳқиршуда меҳисобанд. Лаалбеги Муродова 35 сол собиқаи омӯзгорӣ дорад.
моҳи апрели соли ҷорӣ ба синни 58 расид ва хост ба нафақа барояду давлати пирӣ ронад. пас аз ҷамъоварии санадҳои зарурӣ мақомоти оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа маоши бознишастагии ӯро 330 сомонӣ таъин карданд ки пас аз шунидани ин ба ҳолати шок афтод ва аз кори омӯзгорӣ дилсард шуд. خیلی توی ممکن میخواستم کار کنم ممکن اولی که برای ما نقصر میشد اگر پنسیا دگاور قطعی میشد هیچی گپ نبود کار میکردیم آوازی باشد من دیگر نمیخوام کار کنم من برای 300 سوم دلم زیق نشد من به قدر مهنت خودم که من همین قدر مهنت کردم نخود که همین قدر قدر کرده باشم. соли ҷорӣ садҳо нафар омӯзгор ва кормандони дигар бахшҳо ки ба синни нафақа расидаанд бо шунидани ҳаҷми ночизи маоши нафақаашон ё бемор шуданд ва ё мисли Лаълбегим ба ҳар шароити дигар аз идомаи корашон даст кашиданд. ин натиҷаи амалӣ шудани ислоҳоти соҳаи нафақа дар тоҷикистон аст ки сар аз соли 2013 қисман ва аз аввали соли 2017 пурра ба иҷро даромад. бар асоси ислоҳот дар қонуни тоҷикистон дар бораи нафақаи суғуртавӣ ва давлатӣ барои муайян кардани ҳаҷми нафақаи шаҳрванд на аз рӯи ҳаҷми миёнаи маоши 2-сола ва ё 5-солаи ахири ӯ балки ба саҳмгузории ӯ дар тамоми давраи фаъолияти меҳнатӣ дар низоми суғуртаи давлатӣ мавриди назар гирифта мешавад. сармояи шартии нафақавӣ яъне сармояи суғуртавие ки дар тӯли фаъолияти меҳнатии шаҳрванд пардохт гардидааст бо мақсади нигоҳдорӣ аз беқурбшавӣ бо тартиби муайян намудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон индексатсия карда мешавад ва маблағи ҳосилшуда ки ба ҳолати рӯзи муроҷиат барои таъйини нафақа ташаккул меёбад ва сармояи шартии нафақавӣ ном дорад ба давраи пардохти эҳтимолӣ тақсим карда мешавад. яъне имрӯз аз 1 январи соли 2017 давраи пардохти эҳтимолӣ 180 моҳ муқаррар шудааст. бар асоси қонуни тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ агар шаҳрванд пас аз 15 соли гузаштан аз синни нафақа нафаотад пардохти маоши нафақа идома мекунад, аммо дар сурати фавт қабл аз 15 сол пардохти маоши нафақа қатъ карда мешавад. ин муқаррарот ба хотири нигаҳ доштани тавозун дар пардохти нафақа таъин шудааст. таҳлилгарон низоми баршумурдан ва таъини нафақа дар тоҷикистонро барои шароити тоҷикистон номуносиб медонанд, зеро ба қавли онҳо ин низом барои кишварҳои рушдкарда сохта шудааст ки сокинонаш маошҳои калон дарёфт мекунанд ва замони фаъолият имкони пардохтҳои бузурги иҷтимоӣ доранд. ин натиҷаи фикр мекунам он ислоҳотҳои начанду дурнамои баъзе мутахассисон аст. хуб мешуд ки онҳо бештар таваҷҷӯҳ ба стратегияи дурнамои рушди миллии 2030 тоҷикистон менамуданд. дар он ҷо ҳама ин баръало нишон дода шудааст, яъне бо кадом фоиз вобаста аз бигем инфлясияи солонае ки дар тоҷикистон ба вуҷуд меояд бояд нафақаи мардумам бояд як миқдор боло равад. феълан дар тоҷикистон 642 ҳазор нафар нафақагир зиндагӣ мекунад ва ҳаҷми миёнаи нафақа 273 сомонӣ ва ё 30 доллари амрикоӣ аст. ин нишондод дар қаламрави шӯравии собиқ пасттарин маоши нафақа мебошад. бузургтарин нафақаро дар қаламрави шӯравии собиқ сокинони эстония мегиранд ки ба 434 доллар баробар аст. ва арабистони саудӣ хабарҳои нашр шуда дар бораи ифтитоҳи намояндагии донишгоҳи исломии Мадина дар душанбе ва бунёди як маркази исломӣ дар вилояти мухтори Бадахшони Тоҷикистонро дурӯғ хонд. масъулини сафорати арабистони саудӣ дар душанбе мегӯянд ин хабар ки дар вебсайти Al-Arabiya.org ва баъдан дар расонаҳои дигари интернетӣ нашр шуд асос надорад. вебсайти мазкур ҳафтаи гузашта аз қабли сафири арабистони саудӣ дар Тоҷикистон навишт ки дар бораи бунёди ин муассисаҳо миёни Шукурҷон Зуҳуров раиси маҷлиси намояндагони Тоҷикистон бо Салмон бин Абдулазиз шоҳи арабистони саудӣ моҳи январи имсол дар Риёз тавофуқ ҳосил шудааст. бархе аз нашрияҳои Русия низ ин мавзӯъро ба баҳс кашиданд ва иқдоми Саудиро як нав кӯшиш барои ҳузури бештар дар Тоҷикистон унвон карданд. хабару гузоришҳои бештар аз ин дар сомонаи mosew.ozodi.org нашр мешавад. ҳамчунин радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаи вижа дорад. аз канали мо дар YouTube метавонед наворҳои диданӣ ва гузоришҳои рӯзро тамошо кунед. бароятон истироҳати хуб мехоҳем ва ташаккур мегӯем ки моро пайгирӣ мекунед. худо нигаҳдори ҳар якишон.